क्या रमज़ान में ब्रश कर सकते हैं? रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें क्या हैं? नॉन मुस्लिम रमज़ान में क्या करें? आज मैं रमज़ान के सब कॉमन क्वेश्चंस के सिंपल जवाब दूँगा। अस्सलामुअलैकुम, खुश-आमदीद, मैं हूँ फ़हद आलम। आप सबको सबसे पहले रमज़ान मुबारक। और अगर आप रमज़ान को बेटर समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं रमज़ान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दूँगा। मगर सवाल और जवाब शुरू करने से पहले मैं ये क्लियर कर दूँ कि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, ना ही मैं कोई आलिम हूँ। मैं आवाम का हिस्सा हूँ। आप मुझे तालिब-ए-इल्म कह सकते हैं, जो हर वक़्त इल्म की खोज में रहता है। और आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन के आंसर्स मैं दूँगा, वो मेरी ज़ात से नहीं होंगे, बल्कि वो बैक्ड अप बाय उलमा होंगे, जो हमारे उलमा की राय है, उस हिसाब से मैं आंसर्स दूँगा। मैं बस एक मीडियम का काम कर रहा हूँ यहाँ पर। तो विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं। तो मेरे पास मेरी मोबाइल में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मौजूद हैं। तो हम शुरू करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ जो रमज़ान से रिलेटेड है, और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, रमज़ान क्या है? वेल, रमज़ान इस्लामिक कैलेंडर का 9th मंथ है, जिसमें हर मुसलमान को सुबह सादिक से लेकर मगरिब तक के रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया है, उस पर ये फ़र्ज़ कर दिया गया है। सुबह सादिक मतलब डॉन ब्रेक से लेकर आफ्टर सनसेट तक हर मुसलमान के ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया। सेकंड क्वेश्चन है, सहरी और इफ्तार क्या है? जो सुबह में डॉन ब्रेक से पहले रात के आखिरी हिस्से में थोड़ा कुछ खा लेना, उसे सहरी कहते हैं। और इफ्तार कहते हैं जिस वक़्त हम रोज़ा खोलते हैं, उस मील को इफ्तार कहा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, तरावीह क्या है? वेल, तरावीह नमाज़ का नाम है, और ये इशा के बाद पढ़ी जाती है। 20 रकात 20 यूनिट्स ऑफ प्रेयर्स को पढ़ा जाता है, जो इशा के बाद होती है, उसे तरावीह कहा जाता है। अब देखते हैं कुछ बेसिक सवाल। जैसे किसी ने पूछा है कि सलाइवा यानी आपका थूक निगल जाने से क्या रोज़ा टूटता है? वेल, थूक निकल जाने से रोज़ा नहीं टूटता। अगर थूक आपके मुँह के अंदर है और वो निगल लिया गया हो, तब रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर थूक मुँह से बाहर आ गया और उसके बाद दोबारा उसे अंदर ले लिया गया हो, तब जाके रोज़ा टूटेगा। रोज़े के दौरान अगर कोई गलत अल्फाज़ यूज़ करे, जैसे गाली-गलौच करे, तो क्या ये ठीक है? और इससे रोज़े पर क्या असर पड़ेगा? अगर रोज़े के वक़्त कोई गाली दे, गलत बात बोले, तो उससे उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, लेकिन उसके रोज़े का नूर ज़रूर कम हो जाएगा। इसीलिए हमें ऐसी सब चीज़ों से बचने की कोशिश करना चाहिए। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन कि अनइंटेंशनल ईटिंग और ड्रिंकिंग कैसा है? अनइंटेंशनल ईटिंग देखें, इसमें 2 सूरतें हैं। या तो एक शख्स को उसका रोज़ा याद है और उसने खा लिया हो, या गलती से उसके मुँह में कुछ चले गया हो। और दूसरी सूरत है कि किसी ने भूल से, वो अपना रोज़ा भूल चुका है और उसके बाद उसने गलती से कुछ खा लिया। ये 2 सूरतें हैं। जो पहली सूरत है, उसमें रोज़ा टूट जाएगा, जहाँ पे उसको उसका रोज़ा याद था। मिसाल के तौर पे वो वज़ू कर रहा था और गलती से कुल्ली करने के बाद पानी उसके मुँह में चला गया। लेकिन उसको उसका रोज़ा याद है, तब जाके उसका रोज़ा टूट जाएगा। और उसी तरह दूसरी सूरत में, जब कोई इंसान रोज़ा उसे याद ही नहीं और वो भूल से कुछ खा लिया या पानी पी लिया, तब बाद में उसे याद आता है कि अरे! उसका तो रोज़ा था, लेकिन इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा। दूसरा सवाल है, कटिंग ऑफ नेल्स एंड हेयर। रोज़े की हालत में हम अपने नाखून और बाल दोनों काट सकते हैं, इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका रोज़ा कायम रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एज ऑफ फास्टिंग। रोज़ा रखने की क्या उम्र होती है? वेल, मर्द और औरत के लिए आकिल और बालिग होना ज़रूरी है। बालिग का मुराद है कि अगर लड़का-लड़की प्यूबर्टी हिट किए हो, तब जाकर उन पर रोज़ा फ़र्ज़ होता है। उससे पहले उन पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं होता। लेकिन उनको एनकरेज करने के लिए उन्हें हम रोज़ा रखा सकते हैं, ताकि उन्हें आदत हो जाए और आगे जाके उनको रोज़ा रखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या हम रोज़ा रखकर ब्रश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं? रोज़ा रख के ब्रश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना बेहतर होगा अगर हम नहीं करें, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ, अगर हम किसी भी टूथब्रश को यूँ करें, तो हम देख सकते हैं कि उसके ब्रश से जो पानी के छींटे कितने दूर तक जाते हैं। उसी तरह अगर हम अपने दाँतों को घसें उससे, तो मुमकिन है कि वो पानी की छींटे हमारे हलक तक पहुँचे और हमें ना जानते हुए भी हमारे हलक से नीचे कुछ पानी की कतरात उतर जाएँ, या फिर टूथपेस्ट के जो ज़र्रात है वो हमारे गले से नीचे उतर जाएँ, तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि रोज़े की हालत में ब्रश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल ना किया जाए। एक सवाल मेरे पास ये आया कि क्या रोज़े की हालत में म्यूज़िक सुनना जायज़ है? देखिए, म्यूज़िक तो वैसे ही इस्लाम में सुनना नाजायज़ है।
اور روزے کی حالت میں اگر کوئی میوزک سنتا ہے تو اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن ہاں اس کے روزے کا نور ضرور کم ہوگا، اسے ثواب کم ملے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب آتے ہیں اگلے سوال کی طرف، جو ہے میڈیکل رولز کے اوپر ریلیٹڈ، جیسے کہ انجیکشن لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بلڈ ٹیسٹ کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، نیزل ڈراپس، اگر نیزل ڈراپس ڈالا جائے تو لازم وہ حلق میں اترے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب آتے ہیں آئی ڈراپ کے مسئلے پر، کیا آئی ڈراپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس پر علماء کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء مانتے ہیں کہ آئی ڈراپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کچھ علماء کا کہنا ہے کہ آئی ڈراپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میں جس علماء کو پیروی کرتا ہوں ان کا کہنا ہے کہ آئی ڈراپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے، اگر آپ اپنی آنکھوں میں ڈراپس ڈالیں تو کچھ دیر کے بعد آپ کو حلق میں اس ڈراپ کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اس کا مطلب کہ وہ ڈراپ آپ کی آنکھ سے آپ کے حلق تک اترا اور آپ کے جسم میں داخل ہو گیا، جس وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اور یہ جو مسئلہ ہے یہ طب کی بیسس پہ رکھا گیا ہے، طب یعنی میڈیکل سائنس کی بیسس پہ۔ اس وقت جب میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں تھی تب علماء نے اپنی رائے ظاہر کی کہ آئی ڈراپ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر آج کے دور میں جب میڈیکل سائنس ایڈوانس ہوئی، جسم کے اعضاء کاٹ کر دیکھ لیے گئے، تب جا کر پتا چلا کہ آنکھ اور حلق کے درمیان ایک راستہ ہے جس سے ڈراپس جو ہے وہ سفر کر کے آپ کے حلق تک اور حلق سے آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے، جس وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب علماء کی رائے بدل گئی اور آئی ڈراپ سے روزہ ٹوٹنے کا حکم دے دیا گیا۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کن کی پیروی کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو اس کی مختلف جواب دیتے ہیں وہ غلط ہے، یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن علماء کی پیروی کریں۔ اگلا سوال ہے کہ کیا پرفیوم لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مطلب کیا خوشبو سونگھ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ پرفیوم لگانے سے یا خوشبو سونگھ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ خوشبو کو کوئی جسم نہیں ہوتا، یہ ہمیں محسوس ہوتی ہے ہوا میں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر کہیں پہ بخور جل رہا ہو، لوبان جل رہا ہو یا عود وغیرہ جل رہا ہو، اور یا پھر اگربتی لگائی ہو کسی نے، تو اس کا جو دھواں اٹھ رہا ہے، اگر ہم جان بوجھ کر اپنی ناک اس کے پاس لے جائیں اور اس دھوئیں کو انہیل کر لیں، تب جا کے ہمارا روزہ ٹوٹے گا، کیونکہ اس کا ایک جسم ہوتا ہے، ایک باڈی ہوتی ہے، ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، اور اس وجہ سے اگر وہ داخلی جسم ہو جائے تب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر روڈ کے اوپر ہم چل رہے ہیں اور گاڑی موٹر کی پولیوشن ہو گیا، دھول مٹی اڑ رہی ہو اور وہ غلطی سے ہمارے ناک میں چلے جائے، ہم اسے اوائڈ نہیں کر سکتے، تب اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا until and unless ہم جان بوجھ کر جا کے اس دھوئیں کو انہیل کریں۔ پھر ہمارے پاس سوال آتا ہے کہ روزہ توڑنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آنکھ، ناک اور منہ سے کوئی بھی شے جسم میں داخل ہو جائے تب روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے کہ کیا جم یا ورک آؤٹ کرنے سے روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ علماء کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی بھی مشقت میں نہ ڈالیں جس وجہ سے آپ کو روزہ بھاری پڑنے لگے، آپ کو پیاس محسوس ہو اور شدید تھکان محسوس ہو اور آپ اور ویک ہو جائیں۔ تو اگر ایسی حالت ہے تو بہتر ہے کہ آپ ورک آؤٹ نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ ورک آؤٹ ایک لمٹ میں کرتے ہیں جس میں آپ کو کوئی قباحت نہ ہو، کوئی پرابلم محسوس نہ ہو، تب جا کے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بہت ہی اچھا کوشچن ہمارے پاس ہے کہ کوالٹی آف فوڈ کیا ہونا چاہیے، یعنی سحری اور افطار میں ہم کیا کھائیں جو ہیلدی ہو۔ یہ کمپلیٹلی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ فرائیڈ آئٹمس، جنک فوڈ کھا کر اپنی صحت کو خراب کرنا چاہو گے یا ہیلدی فوڈ کھا کر بہتری کی طرف بڑھنا چاہو گے۔ میرے حساب سے رمضان ایک بہت اچھا آپشن ہے آپ کی ڈائٹ پہ کنٹرول کرنے کا، اور سحری میں اور افطار میں اگر ہم فرائیڈ آئٹمس اوائڈ کریں، آئلی آئٹمس اوائڈ کریں، تو مسالے دار یا کچھ بھی ایسا چیز اوائڈ کریں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اور ہیلدی فوڈ اگر ہم چوز کریں تو اس سے ہم اپنا ویٹ لاس بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم امپروو ہو سکتا ہے، میٹابولزم امپروو ہو سکتا ہے، بہت سارے فائدے ہیں اس کے۔ تو کوالٹی آف فوڈ میں جیسے آپ فائبر رچ فوڈ کھا لیں صبح میں، دودھ یا اس کے ساتھ میوزلی وغیرہ یا جو بھی ہیلدی آئٹمس ہیں وہ آپ اگر یوز کریں تو آپ کی صحت بھی بنی رہے گی، آپ لائٹ بھی محسوس کرو گے، آپ کو روزے میں پرابلم بھی نہیں ہوگی۔ اور اکثر روزے میں جو تکلیف لوگوں کو پیش آتی ہے جیسے ایسیڈیٹی، گیس وغیرہ، تو اس چیز سے آپ بچ سکتے ہو۔ تو کوالٹی آف فوڈ مینٹین کرنا بہت ضروری ہے۔ سو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ بیٹر کوالٹی آف فوڈ کی طرف
प्रेफरेंस दे, ना कि जंक फूड और फ्राइड आइटम्स की तरफ। एक क्वेश्चन हमारे पास आया है तरावीह से रिलेटेड। ये क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ दूं। What's the Prophet sallallahu alaihi wasallam's commandment related to Taraweeh prayer? Did the Prophet command to pray in the mosque in congregation or at home alone during the later part of the night? And if he commanded to pray home alone, is praying in congregation not going against the commandment of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Well, ये जिन्होंने सवाल किया है उनका कहना है कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें घर में नमाज पढ़ने को, तरावीह अदा करने को कहा है, तो जो आज मस्जिदों में जमात में नमाज होती है, क्या वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमांडमेंट से खिलाफ जाता है, उसके अगेंस्ट जाता है या नहीं? तो इसका आंसर थोड़ा तवील होगा। मसला ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में 3 दिन तक के तरावीह जमात से पढ़ाई है। साबित है कि नमाज तरावीह जमात से हुई, लेकिन चौथे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर तशरीफ नहीं लाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदशा था कि कहीं तरावीह की नमाज उनकी उम्मत पर फर्ज ना हो जाए, क्योंकि वो जो 3 दिन उन्होंने नमाज अदा कराई जमात से, उसमें उन्होंने जो हुजूम देखा, इस वजह से ये डर उनको आया कि कहीं ये नमाज उनकी उम्मत पर फर्ज ना कर दी जाए। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे दिन अपने हुजरे से बाहर तशरीफ नहीं लाए और इस चीज़ की निशानदेही दी कि आप अपनी अपनी तरावीह खुद अदा कर लें। इसी तरह से जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आया, उस वक़्त भी लोग अपनी अपनी तरावीह खुद पढ़ा करते थे, कोई चेंजेस नहीं थे। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आया, तब हज़रत उमर ने देखा कि मस्जिद में कुछ लोग यहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुछ लोग वहाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई अकेला तरावीह की नमाज़ अदा कर रहा है। तब हज़रत उमर ने सोचा कि क्यों ना इनके लिए एक इमाम मुकर्रर कर दिया जाए और ये सब एक इमाम के पीछे तरावीह अदा करें। कोई हाफ़िज़ कुरान हो, जिस वजह से लोगों को कुरान सुनने का भी मौका मिल जाए और वो अपने घरों से बाहर आकर एक साथ एक जगह जमा होकर तरावीह अदा करें। यहाँ पर 2 चीज़ समझ में आती है, एक तो तरावीह का मसला और दूसरा मसला ये है कि अगर दीन में कोई चीज़ अच्छी हो और वो शरीयत से नहीं टकरा रही हो, तब वो चीज़ शुरू करना जायज़ है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि बिदअत 2 तरीके की होती है। एक होती है बिदअत सय्यिआ और एक होती है बिदअत हसना। हमें बिदअत सय्यिआ से बचने का हुक्म है। बिदअत हसना जो है, वो करना सही होता है, जायज़ होता है और वहीं आप देखेंगे बहुत लोग होते हैं जो बिदअत करते रहते हैं, लेकिन ये फ़र्क नहीं समझते कि बिदअत सय्यिआ क्या है और बिदअत हसना क्या है। तो इसीलिए बेहतर है कि हम अपनी इल्म में इज़ाफ़ा करें और ये चीज़ को बेहतर समझे कि बिदअत हसना क्या है, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब देखा कि लोग एक हाफ़िज़ कुरान के पीछे नमाज़ अदा कर रहे हैं तरावीह की, तब उनका कहना था कि ये कितनी अच्छी बिदअत है, ये कितनी अच्छी बिदअत है। तो इसका मतलब ये होता है कि बिदअत हसना जायज़ होती है। यहाँ पे मैं आपको एक बात ये भी समझा दूँ कि अगर आज उलमा या हमारे इमाम मस्जिदों में ऐलान कर दें कि सब अपनी तरावीह खुद पढ़ें, तो क्या मस्जिदें खाली नहीं हो जाएगी? वैसे ही लोग इबादत से कितना दूर भाग रहे हैं। तरावीह की वजह से एक साथ जमा होते हैं लोग और एक अल्लाह की इबादत करते हैं। एक हाफ़िज़ कुरान के पीछे उन्हें एक मुकम्मल कुरान सुनने का मौका फ़राहम होता है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेहतर फ़ैसला है और ये यहाँ पर एक सेंस ऑफ हार्मनी भी हमें दिखाई देती है कि रमज़ान में किस तरह मुसलमान एक साथ आकर नमाज़ अदा करते हैं। अगर ये तरावीह का सिस्टम बंद कर दिया जाए, तो आप ही बताएँ कि क्या लोग मस्जिदों में आएँगे और मस्जिदें आबाद होंगी या नहीं? ये सवाल आपके लिए है। अगला सवाल हमारे पास है कि आँख, कान और ज़बान का रोज़ा क्या होता है? आँख का रोज़ा होता है किसी बुरी चीज़ को ना देखना, कान का रोज़ा होता है किसी बुरी बात को ना सुनना और ज़बान का रोज़ा होता है कि कुछ गलत अल्फ़ाज़ अपनी ज़बान से ना निकालना। फिर अगला सवाल हमारे पास आता है कि रमज़ान में चैरिटी को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है? तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि रमज़ान करीम हम कहते हैं। रमज़ान करीम का मतलब है, इसमें जो वर्ड करीम है इसका मतलब होता है बाउंटीफुल। मतलब रमज़ान में जो सवाब हमें मिलता है वो मल्टीप्लाई होकर मिलता है। इसीलिए लोग इस महीने में गुड डीड्स, अच्छे काम करने, अच्छे अमाल करने के लिए पहल करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात और ज़कात निकालें
اور چیریٹی دیں. اور زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے مال پر کوئی بھی وقت، صرف رمضان نہیں، رمضان کے علاوہ بھی کسی بھی وقت اگر ایک سال پورا ہوتا ہے تب جا کر آپ کے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جو پرٹیکولر اماؤنٹ ہے زکوٰۃ کا اس کے اوپر. تو لوگ رمضان میں کیوں کرتے ہیں؟ رمضان میں لوگ اسی لیے زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ثواب ہے وہ ملٹی پلائی ہو کر ملتا ہے، اور اسی وجہ سے رمضان میں زکوٰۃ کی امپورٹینس اتنی ہے. ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا کہ کیا اسموکنگ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، بالکل. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اسموک میں ایک جسم ہوتا ہے، ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آپ اسے اپنے جسم میں داخل کر رہے ہو تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ سگریٹ ہو، حقہ ہو، یا کسی بھی طریقے کی اسموکنگ ہو. ایک سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ کیا سوالوئنگ آف فوڈ بائی مسٹیک، ڈسٹ اور اسموک وغیرہ جو ہمارے اندر بائی مسٹیک چلی جاتی ہے. تو فوڈ کا مسئلہ یہ ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر ہم بھول سے کچھ کھا لیں اور ہمیں روزہ یاد نہیں ہے تب ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر ہمیں اپنا روزہ یاد ہے اور ہم وضو کرتے ہوئے پانی جب کلی کرنے کے لیے غلطی سے وہ جسم میں داخل ہو جائے تب جا کے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ہمیں اپنا روزہ یاد ہے. دوسری بات، جیسے پہلے ہی میں نے آپ کو واضح کر دیا تھا کہ ڈسٹ اور اسموک جو روڈ کے اوپر اڑتی ہے اس پر ہمارا کنٹرول تو ہے نہیں، اس وجہ سے اگر وہ ہمارے جسم میں داخل ہو بھی جاتا ہے تب اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے. پھر ایک بہت اچھا سوال آیا ہے کہ وومٹنگ، اس سے کیا فرق پڑے گا روزے کے اوپر؟ وومٹنگ 2 ٹائپس کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے انٹینشنل اور ان انٹینشنل. اگر کوئی انٹینشنلی وامٹ کیا اور ماؤتھ فل آف وامٹ کر دیا تب جا کے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں، اور اگر ان انٹینشنلی کسی نے وامٹ کیا اور بھلے اس کا پیٹ پورا ہی خالی کیوں نہ ہو جائے، اتنی الٹی ہو کہ اس کا پیٹ خالی ہی کیوں نہ ہو جائے، تب اس صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ اپلائنگ آف آئل اور کریم آن اسکن، تو اس سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ آئل یا کریم وغیرہ کچھ بھی لگا سکتے ہیں. ایک اور سوال ہمارے پاس یہ ہے جس کا جواب میں نے آلریڈی پہلے دے دیا ہو کہ سوالوئنگ واٹر وائل وضو، وہی وضو کرنے کے وقت اگر پانی غلطی سے اندر چلا گیا اور آپ کو روزہ یاد ہے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر آپ کو روزہ یاد نہیں ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہے اور پانی اندر چلے گیا، تب اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگلا سوال ہے کہ اگر کوئی سحری میں اٹھ نہ پائے تو کیا اس صورت میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے؟ تو بالکل وہ بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتا ہے، اگر جب بھی اس کی آنکھ کھلے وہ نیت کر لے، کچھ کھائے پیے نہیں اس سے پہلے نیت کر لے، اور اس کا روزہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک کوشچن ہے ہمارے پاس کہ نان مسلمس روزے اور رمضان کی رسپیکٹ کیسے شو کریں؟ اگر کوئی نان مسلم ہے تو ایک بیسک ایٹیکیٹ ہے جو نارمل کوئی بھی انسان میں ہوتی ہے کہ کسی بھی روزدار کے سامنے ہم کھانا نہیں کھاتے. بس یہی کچھ چیزیں ہیں وہ رسپیکٹ کر سکتا ہے، اور یہ رسپیکٹ بیسکلی تربیت کے اوپر ہوتی ہے جو آلموسٹ یعنی بہت لوگوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس تربیت کی کمی ہوتی ہے اور ان کے پاس رسپیکٹ نہیں ہوتی، دوسروں کو شو رسپیکٹ نہیں کرتے وہ. تو یہ نارمل تربیت کے اوپر ہوتا ہے. دوسری بات، یہ سوال ہے ہمارے پاس کہ کیا نان مسلم فاسٹ ٹرائی کر سکتے ہیں؟ تو بالکل ٹرائی کر سکتے ہیں، یہ کمپلیٹلی آپ کے اوپر ہے، آپ کو کوئی فورس نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں. آپ کی کوئی فرینڈس ہے، اگر آپ ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں کہ ہم روزے میں کیسا فیل کرتے ہیں، ہمیں کیا اسپریچول بینیفٹس اس سے ملتے ہیں اور کیا فزیکل بینیفٹس ہوتے ہیں، باڈیلی بینیفٹس کیا ہوتے ہیں، تو بے شک آپ روزہ ٹرائی کر سکتے ہیں. تو یہ تھے کچھ سوال و جواب. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کی سگنیفیکنس کیا ہوتی ہے. تو رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے، سیلف کنٹرول سکھاتا ہے، اپنی نفس کو کیسے قابو کیا جائے اس کی پوری ایک ٹریننگ ہوتی ہے اس مہینے میں. رمضان میں ہمیں بہت اچھے کاموں کی دعوت ہوتی ہے کہ ہم چیریٹی کریں، دوسروں کی مدد کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں. اور ایک چیز ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم کچھ گھنٹے بھوکے رہ کر جو محسوس کرتے ہیں وہ دنیا کے کئی علاقے ایسے ہیں جو ہر روز کوئی محسوس کر رہا ہے، تو ہم ان کی طرف اپنا مدد کا ہاتھ بڑھائیں اور دوسروں کی ہیلپ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے پاس اتنا سب کھانے کی نعمت موجود ہے. میں اگر اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بات کروں تو رمضان کا میں پورے سال انتظار کرتا ہوں، یہ میرے لیے بیسٹ ٹائم آف دا ایئر ہوتا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے جب میں باہر نکلوں، جب عید کا دن آئے تب میں ایک بہتر انسان بن کر باہر نکلوں. میں گنہگار انسان ہوں،
تو میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ میں اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر اس سے نکلوں اور دوبارہ کبھی ان گناہوں کی طرف نہ جاؤں. سو رمضان میرے لیے بیسکلی بہت معنی رکھتا ہے، بہت امپورٹینس رکھتا ہے. اس سے میں یہی ٹیک اوے لیتا ہوں کہ میں اس سے ایک بہتر انسان بن کر باہر نکلوں. تو کیو این اے کا سیشن یہاں پر ختم نہیں ہوتا. اگر آپ کے اور بھی کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹس میں ضرور لکھیں. میں وہاں پر آ کے بیسٹ آف اپنی نالج سے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور اگر میرے بس کے باہر ہو تو میں عالم سے کانٹیکٹ کر کے اس کا جواب ضرور آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اور اگر آپ کمنٹس میں نہیں لکھنا چاہتے تو آپ مجھے ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں میرے انسٹاگرام ہینڈل پر جو اسکرین پر فلیش ہو رہا ہے. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. اس ویڈیو کو لائک کریں. یقین مانیے آپ جب لائک کرتے ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، آپ کے لائکس مجھ تک پہنچتے ہیں. سو میک شیور کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں. جاتے جاتے میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ ہمارا رمضان جو ہے بہت ہی خوشگوار گزرے، ہمارے روزے قبول ہوں، ہماری گناہوں کی مغفرت ہو جائے، اور ہم سب ایک بہتر انسان بن کر رمضان سے باہر نکلیں. آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک. دعا میں یاد رکھنے کی گزارش ہے میری. ملتے ہیں اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. لساني أعظني من العصيان. قلبي في المدينة وجد السكينة، قال يا نبينا السلام عليك